Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Dia akan menjadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aswabahu qai'un aw ru'afun aw qalatun aw madyun wal yansarif wal yatawaddo summa liyabni ala sholatihi wa fi dzalika la yatakallamu akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuhu. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam satuna Rasulullah sallam qala iku ngucap ya Rasulullah an asabahu syaiqaiun sing sapa-sapa ngenani hu ing siman qaiun apa mutah utah-utahannya aru apun atau metu mimis au qalasun atau gumoh Amadun atau mati falian syarif mangga becik ngebuang ya si wong wal yatawaddo mangga becik wudu ya si wong iliyamni sumaliyabni kari-kari becik ngejenengaken ya si wong ala sholati ing atase salat si wong wa wa fi dzalika hale ya si wong fi dzalika ing dalem mengkono untuk mimis atau gumoh la yatakallamu iku orang ngomong la yatakallamu iku orang ngomong ya si wong akhrajahu Ibnu Majah wis ngeluaraken hadis sapa Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu lan wis ngedhaifaken hadis sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan yana Imam Ahmad. Fa an Jabir bin Samurrah radhiyallahu anhuma anna rajulan salan Nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min humil ghanami qala in syi'ta qala atawadda'u min nuhumil ibili qala na'am akhrajahu Muslim. Riwayat saking Jabir bin Samurrah radhiyallahu anhuma ana rajulan satune sejelanang salah iku tetakon ya rajul ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min nuhumil ghanami tawadda'u atawadda'u wudu isun min nuhumil ghanami saking pira-pira daging wedhus kala ngucap Kanjeng Nabi insyita lamun kersa sira kala ngucap ya si rajul atawadda'u min nuhumil ibil wudu isun min nuhumil ibil saking pira-pira daging onta kala ngucap Kanjeng Nabi na'am akhrajahu Muslim wis ngeluaraken hadis sapa Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu man ghasala mayitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawaddu akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihu fi hadzal babi syai'un. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah ing lapad man ghasala mayitan sing sapa-sapa ngadusi ya si wong mayitan ing mayit wal yaktasil mangka becik adus ya si mah wa man hamalahu fal yatawaddo lan sing sapa-sapa monggok-monggok atau nanggung ya si wong ing mayit fal yatawaddo mangka becik wudu ya si wong akhrajahu Ahmad wis ngeluaraken hadis sapa Imam Ahmad wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lalu ngitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa qala Ahmad lan ngendika sapa Imam Ahmad la yasihu fi hadzal babi syai'un lan orang lan ngucap sapa Imam Ahmad la yasihu fi hadzal babi ora sah ing dalem iki bab syai'un apa suci-suci. Wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhu ma anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin haram gitu alla yamassal qur'ana illa tahirun rawahu Malik mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun
Riwayat saking Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah satuna tetep ing dalam kitab kang wis mardokaken hu ing kitab sapa Rasulullah sallam Umar bin Kedesiden Umar bin Hazm takin Harim Hazm ayat Zakia Umar bin Harim dah Hazbin ya Umar bin Hazm Allah yamassal Qur'ana ingat bintah ora kena nyekel Al-Qur'ana ing Qur'an illa tahirun angin sapa wong kang dia wudu. Rawahu Malik us ngriwayataken ing hadis sapa Imam Malik mursalan hadis mursal. Wa wasalahun Nasa'i lan wis nyambungaken ing hadis sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun lan ya hadis ma'lulun iku kenang elat. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi rawahu Muslim wa allaqahu al-Bukhari. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah yadhkurullah iku zikir atau ingat ya Rasulullah ing Allah ala kulli ahyani atase sakabeh sake waktune Rasulullah gawe kul jami baya ala kulli ahyani atase sakabeh sake waktune Rasulullah rawahu Muslim wis ngriwayataken hadis sapa Imam Muslim wa allaqahu al-Bukhari lan wis takluk gantungaken takluk wa allaqahu al-Bukhari lan wis gantungaken hadis sapa Imam Bukhari wa an Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama wa shalla walam yatawaddu akhrajahu Daruqutni walayanahu. Riwayat saking Anas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtajama ikut canduk ya kanjeng Nabi wa shalla lan salat ya kanjeng Nabi walam yatawaddu ale ora wudu ya kanjeng Nabi. Akhrajahu Daruqutni wis ngluaraken hadis sapa Imam Daruqutni walayanahu lan wis ngitung hadis lembek hadis lain lembek ya Imam Daruqutni ing hadis. An Muawiyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika usyahi wa idza namatil ainani ustut liqal wika rahu Ahmadu wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawaddo wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadis Ali duna qalihi ustut likol wika'u wa fi kilal isnadaini dha'fun wa li Abi Dawud aidan an Ibni Abbas marfu'an innamal wudu ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidan. Riwayat saking Muawiyah radhiyallahu an qala ngucap ya Muawiyah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika usahi utimata wika usawi ikut tetali dubur. Lamun matanya angin metu sing sila kau ruang al ainan wika usahi utimata wika usahi ikut tetali dubur wa idza namatil ainani mangka tatkala turu al ainani apa mataroro ustut likal wika'u mangka nerima ucul apa tetali. Rawahu Ahmadu ngeluarakan hadis ngriwayataken hadis sapa Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani wa zada lan nambah Imam Tabrani ing lafaz wa man nama falyatawaddo wa man nama lan sing sapa-sapa wudu ya si wong falyatawaddo mangka becik wudu lan sing sapa-sapa turu ya si wong falyatawaddo mangka becik wudu ya si wong. Wa hadis ziyadatu lan utawi ikilah pertambahan ya dal hadis dalam ikilah hadis Nabi Dawud dalam tanding Abi Dawud min hadis Ali saking hadis Ali duna qalihi iku ora anane pangendikane kanjeng Nabi ustut liqal wika'u jadi ma'utul al wika'u apa tetali wa fi kilal isnadaini lan dalam karon isnad roro wa fi kilal isnadaini lan iku tetep ing dalam karon isnad roro
dhaifun utaika atau uti dhaif. An ing dalem lan tetep ing dalem karone isnad roro dhaifun iku dhaif pada papakon menane. Wali Abi Dawud dan kada Imam Abi Dawud aidan maning an Ibnu Abbasin riwayat saking Ibnu Abbas marfu'an khala hadis marfu. Innamal wudu ala man nama muddajian. Angin patine uti wudu iku tetep ing atas wong kang turu ya suwang muddajian khala turan miring. Wa fi isnadihi dhaifun. Dan tetap ing dalam isnading hadis dhaifun iku dhaif aidan khala maning. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakumus syaitanu fi salatihi wa yanfakhu fi maq'adihi khaylu ilaihi annahu akhdasa wa lam yukhdis wa idza wajada zalika fala yansarif hatta yasma'a sautan wa yajida rihan akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadis Abdullah bin Zaid. Wali Muslimin an Abi Hurairah nahbuhu walil Hakim an Abi Sa'id marfu'an idza jahadukum asy-syaitanu faqala innaka ahdasta falyakul kadzabta wa akhrajahu Ibnu Hibban bilafdin falyakul fi nafsi. Waya saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satun Rasulullah qala iku ngucap ya Rasulullah ya'ti ahadakumus syaitan bakal teka ahadakumus ing salah siji sira kabeh asy-syaitanu apa setan fi sholati dalam salat syahat fayang fahu mangkan ngemposi fayang fahu niup ya setan fayang fahu fi maq'adihi mangka niup baya syahat fi maq'adi dalam tempat dodok kayak syahat fayuh khayyalu ilaihi mangkan rekaya setan ilai maring syahat anawi satuna syahat akhdasa iku hadas yahat walam yukhdis lan ora hadas ya syahat fa iza wajada zalika mangka tatkala nemu yahat zalika ing mengkono setan fala yansarif mangka ada budal yahat hanilanekin la ai goib hatta yasma sautan sehingga ngerungu yahat sautan ing suara atau nemu ya syahat rihan ing angin entut tegese akhrajul Bazzar wis ngeluarakan hadis sapa Imam Bazzar wa asluhu fi sahihain lan uti asal hadis fi sahihain iku dalam Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Zaid saking hadis Abdullah bin Zaid wali Muslim lan kedua Imam Muslim riwayat saking Abu Hurairah nahu iku semacam hadis walil Hakim lan kedua Hakim an Abi Sa'id riwayat saking Abi Sa'id marfu'an hadis marfu idza jahadukumus syaitan tatkala teka ing idza jahadakumus syaitanu tatkala teka ing salah siji sira kabeh apa setan faqala mangka ngucap ya setan dia ngucap setan innaka hadasta satunya sira hadasta iku hadas sira fal yaktasil fal yakul mangka becik ngucap ya si ahad at kazabta bohong sira wa akhrajahu Ibnu Hibban ngeluarakan hadis apa Ibnu Hibban bilafdin kalawan lafad fal yakul fi nafsi maka betik ucap ya syahat fi nafsi ing dalam ibadine syahat babu qadail hajati utawi ku bab ngenaken hajat an Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa du'a khatamahu akhrajahu arba'atu wa huwa ma'lulun. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu an qala ngucap Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas apa Rasulullah idza dakhala al-khala'a tatkalane manjing ya Rasulullah Anas apa Rasulullah ikut tatkalane manjing ya Rasulullah al-khala'a ing WC nyuruh mengamban wa doa maka ngedokanya kanjeng Nabi khatamau ing ali-aline kanjeng Nabi akhrajul munda ditunda di pitali maka ngedokanya kanjeng Nabi khatamau ing ali-aline kanjeng Nabi akhrajul arba'atu wis ngeluarakan hadis sapa wong papat wa huwa ma'lulun wa walanya hadis ma'lulun iku kenang ela wa anhu radhiyallahu an qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Akhrajahu sab'atu. Riwayat saking Anas. Anhulan riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap Anas. Kana Rasulullah sallam Anas apa Rasulullah sallam idza dakhala al-khala'a. Anas apa Rasulullah sallam ikut tatkala manjing ya Rasulullah al-khala'a ing WC. Qala mangka ngucap ya Rasulullah ing lafaz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, setun isun a'udzu iku nglindung isun bika ing Tuhan minal khubuthi saking penggodaan setan lanang wal khaba'is lan godaan setan wadon. Akhrajahu sab'atu wis ngeluarakeun hadis sapa wong pepitu, Imam pitu. Anhu radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa akhmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa an zatan fayastanji bil ma'i muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ucap ya Anas kana Rasulullah sallam Anas apa Rasulullah sallam yadkhulu iku manjing ya Rasulullah al khala ing wase wa akhmilu mangka nanggung isun ana isun akhmilu ya akhmilu mangka menanggung isun ana isun wa gulamun lan punakawan nafih macam isun idawatan ing wadah min ma'in saking ban wa akhmilu mangka nanggung isun atau ngagawa isun ana isun wa gulamun lan punakawan nafih hari semacam isun idawatan ing wadah min ma'in saking banu wa anzakata wa anzatan lan cibuk bayastanji mangka cewok ya kanjeng Nabi bil ma'i kalawan banu muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih sahih hadis muttafaq alaih. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala li Rasulullah sallallahu hudil idawata fantalaqa hatta tawaro anni faqadu hajatahu muttafaqun alaih. Riwayat saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala ngucap ya Mughirah bin Syu'bah dapat qala li Rasulullah sallallahu ngucap li kedai sun sapa Rasulullah sallallahu dapat hudil idawah ngalapas sira al idawata ing wadah pantalako mangka dunga atau berangkat ya. Rasulullah hatta tawaro sehingga ketutupan hatta tawaro sehingga ketutupan ya idawah anni saking itu maka doa hajatau mangka dengkanya Rasulullah hajatau ing hajat Rasulullah muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu ittaqullaha inaini alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim rawahu Muslim. Zada Abu Dawud an Mu'ad wal mawarida wali Ahmad an Ibni Abbas aw naqima'in wa fihi madhafun wa akhrajat Tabrani an Nahya an taqtil asdaril musmirati wa dhaffatin nahril jari min hadis Ibni Umar bisanadin dha'ifin. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sapa Rasulullah sallam ittaqullaha inaini dia sira kabeh Allah inaini ing wong kang laknati roro alladzi yatakhalla kang ngising ya Nabi fi tariqin nas kang ngising isman bay alladzi Allah dia takhala kang isinya Allah dia ya si wong apa-apa fi tariqin nas ing dalam dalan manusia au fi zilihim atau ing dalam au be manusia kabeh. Rawahu Muslim sunatakan hadis sapa Imam Muslim. Jaza Abu Dawud wis nambai sapa Imam Abu Dawud oleh riwayat saking Mu'ad ing lapat wal mawari lewat mawarid tempat melaku al-mawarid dan sakit tempat melaku galang wali Ahmad an Ibn Abbas dan riwayat wali Ahmad dan kata Imam Ahmad an Ibn Abbas riwayat dari Ibn Abbas au naqima'in atau menangi banu wa fihima dhafun dan tetap fihima in dalam karone Imam Abu Dawud Roro Mu'ad dan Imam Ahmad an Ibn Abbas dhafun ikut dhaif hadis wa akhrajat Tabrani dan mengeluarkan hadis apa Imam Tabrani anna ya ing nyegah
antaktil asdaril musmirati saking sesor-sore saking wiwitan kang bebuah. Wa sifatin nahri lan pinggire kali aljari kang berjalan banyune ya. Wadofatin nahri lan pinggir kali aljari kang berjalan. Min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar bisa nadin dhaifin kalawan sanad kang dhaif. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza tawawwatar rajulani falyatawaru kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddasa fa innallaha yamkutu ala dzalika rawahu wa sahhahu ibnu Sakkan wa ibnu Qattan wa huwa ma'lulun. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Jabir ya pada qala Rasulullah sallallahu idza taqawatar rajulani tatkala ngising rajulani sapong lanang roro wala tawaru mangka becik nutupi kullu wahidin apa saban-saban suwidi minhuma saking karona rajulani an sahibihi saking batura kullu wahidin wala yatahaddasa lan ora kena ngobrol ini si ngobrol ngono wala yatahaddasa lan ora kena cerita atau ngobrol ya wong karena wong roro fa innallaha mangka satuna Allah yamkutu iku bentuk ya Allah ala dalika ing atas mengkono ngobrol iku rawahu ngawetaken hadis wa sahahu lan sinyakan hadis sapa Ibnu Sakkan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lulan lan ya hadis ma'lulun iku kenang elak hadis ya. An Abi Qutadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yum apa yus sikanna ya la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassakh minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i muttafaqun alaih wal lafzu li muslimin. Riwayat saking Abi Qutadah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Qutadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallam la yumsikanna ahadukum ada mempertahankan temen atau ada ngeker temen akadukum apa salah si ini cira kabeh zakaroko ing zakar syahat biamini kelawan tangan syahat wa ya bulu halaya syahat ya bulu iku lagi nguyuh ya syahat walaya tamasah lan ada ngelangkah yahat minal kholai saking besek biamini kelawan tangan syahat walaya tanafas lan ada ambekan walaya tanafas lan ada ambekan ya syahat bil ina'i ing dalam wadah muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih wal lafzu li muslimin lan utilafat hadis li muslimin iku kada Imam Muslim hadis Muslim. An Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastanjiya biraji'in aw azmin rawahu Muslimun wa li sab'ati min hadisi Abi Ayyub la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi ghaitin wala bautin walakin sarriqu aw gharibu. Riwayat saking Salman radhiyallahu anhu qala ngucap Salman dibaca laqad nahana Rasulullah sallam yakti teman-teman nyegah naing kita sapa Rasulullah sallam anas takbila ingar perintah madep kita al kiblata ing kiblat biwaibin aw boleh biwaibin biwaitin dalam waktu ngisi aw boleh atau nguyuh aw anas tanjia atau sewok kita bil yamini kalawan tangan aw anas tanjia atau arep yen cewek kita biakola kelawan kang kedik min salah sati ahdarin saking pelusake batu aw anas tanjia atar pinta cewek kita birodiin kelawan birodiin lantai garing aw azmin atau bebalung eper batu
biradiin kalawan tai garing aw admin atau baluk. Rawi Muslim usngan watakan hadis siapa Imam Muslim. Wali sab'ati lan kadawang pitu min hadis Abi Ayyub saking hadis Abi Ayyub la tastaqbilul kiblata. Ada madhep sira kabeh al kiblata ing kiblat. Wala tastaqbilu halan ada mungkur sira kabeh ing kiblat. Ya ghaitin wala bolin. Dan waktu ngising wala bolin dan waktu nguyuh. Walakin sariku au gharibu lan tetapine madhep ning etana sira kabeh au gharibu atau madhep ning ulana sira kabeh. An Aisyata an Aisyata Allahu radhiyallahu anha anna Nabi sallam qala man atal ghaita falyastatir rawahu Abu Dawud. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha Saking Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallam setunya kanjeng Nabi sallam qala ngucap ya Nabi. Ya Nabi man atal ghaita sing sapa-sapa nekani suwang al ghaita ing ngising. Al yastatir mangka becik. Aling-alingi. Dana satir. Al yastatir mangka becik ngaling-alingi. Iya siman. Rawahu Abu Dawud wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud. Jadi ngaling. Fa'an haradul anha anan Nabiya sallallahu kana idza kharaja minal ghaiti qala ufronaka akhrajahul khamsatu wa sahhahu Ibnu Hatim wal Hakim. Riwayat saking Saidah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu kana iku ana ya Nabi idza kharaja iku tatkala metu ya Nabi minal ghaiti saking tengisi qala maka ngucap ya kanjeng Nabi ya pada gufronaka ini ketuan hendakula gufronaka as'aluka gufronaka hendakula gufronaka ing pangampura Tuhan akhrajul khamsatu us ngriwayataken itu ngibaraken hadis sapa wong lima Imam As-Sahahu Abu Khatim lalis nyohani hadis sapa Imam Abu Khatim wal Hakim lagi Hakim wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyah bisalasati ahjarin fa wajadtu hadaraini falam ajid salisan fa ataituhu bi ru'yatin fa akhadhahuma wa al-qariba al-qariyah wa al-qariyata rausata wa qala hadza riksun akhrajahu al-Bukhari zada Ahmadu wa Daruqutni isnatai tini kon bi ghairiha. Riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala ngucap Ibnu Mas'ud atan Nabi sallam teka sapa kanjeng Nabi sallam al ghaita ing tempat ngising fa amaroni mangkan merintah ya kanjeng Nabi ngisun an atiyau ing pinten kan ngisun hu ing doqet bisalah tati ahjarin kalawan tulis saking batu wa wajadtu mangkan nemu isun hadaraini ing batu roro walam ajid salisan lan orang nemu isun salisan ingkang kaping 3 fa ataituhu mangkan nakani isun hu ing nakani isun hu yang wa'id biru yatin kalawan birasatin mangkan nakani isun hu ing wa'id tempat ngisingkan birau yatin birau satin kalawan tai garing fa akhadhahu mangka ngalap ya kanjeng Nabi huma ing karone maka ngalap fa akhadhahuma maka ngalap ya Nabi huma ing karona hajaren wa al-qarru rausata lan ngebuang alqom palangaken ya kanjeng Nabi ar-rausata ing tai garing wa qala lan ngucap ya kanjeng Nabi hadza riksun utawi iki tai garing go riksun iku najis kanjeng Nabi wa qala lan ngucap ya kanjeng Nabi hadza riksun utawi iki tai garing riksun iku najis tai garing go pepper akhrajahul Bukhari wis ngeluaraken hadis sapa Imam Bukhari zada Ahmadu wis nambahi sapa Imam Ahmad lan Imam Daruqutni ing lapat iktini bi ghairiha nakan asira ning isun bi ghairiha kelawan seliyane di ana rosakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayastanjiya bi'azmin aw rasin wa qala innahuma la yutahhirani. Rawahu Daruqutni wa sahahu. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuana Rasulullah sallam nah aku nyegah ya Rasulullah ayastanjiya ngarepin terjawab ya ya Rasulullah bi'azmin kalawan balung arasin atau tai garing. Wa qala lan ngucap ya Nabi ya Rasulullah innahuma la yutahhirani satune aus balung lantai garing la yutahhirani iku ora nyocekaken ya karone admin lan raus. Rawahu Daruqutni wis ngriwayat ngriwayataken hadis apa Imam Daruqutni wa sahaha ulan wis nyahahaken ya Imam Daruqutni hu ing hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala musabi Abi Hurairah in lafad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kawal ya stanjihu minal bawli fa inna amata azabil qabri min rawahu Daruqutni walil hakim aktsaru azabil qabri minal bawli wa huwa sahihul isnadi. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah hingga pada kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanjihu minal baul membersihna sira kabeh minal bauli saking uyuh fa ina amata azabil qabri mangka setune umume siksaan kubur iku tetep minu saking baul. Rawahu Daruqutni wis ngriwayataken hadis apa Imam Daruqutni walil hakim lan gede ki hakim lan iku tetep gede hakim utai lapat ibarat saja ni melapat. Walil hakim lan ikut tetap kuda ki hakim utai lapat saru azabil qabri minal bauli utai luwih akeh siksaan kubur minal bauli iku saking masalah uyuh bersih tuntasaken kok namun uyuh kok wa sahihul isnad lan ya hadis sahihul isnad iku kang sahih isnade. Wa an Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala alamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala'i anak uda anal yusra wa tan wa nam sibal yumna. Rawahul Baihaqi bi sanadin dhaifin. Riwayat saking Ki Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ki Suraqah dia ngucap Ki Suraqah alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabaruhakeun atawa ngajari nah ing kita sapa Rasulullah sallallahu fil khala'i ing dalam masalah WC anak uda ing arep cinta dodok kita alal yusra ing atase kiwe wanan sibal yumna lan madegaken kita alal yumna wanan sibal yumna lan madegaken kita al yumna ing tengen sigat daripada ya pokak Al-Sidi. Rawahul Baihaqi ngriwayataken hadis apa Imam Baihaqi bisa nadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif. Wa an Isa bin Yazdad an Abi radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an riwayat saking Isa bin Yazdad an Abi saking bapane Isa radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Isa bin Yazdad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapat iza balaghadukum falyansir zakara salasa marratin rawu Ibnu Majah bisa nadin dhaifin iza balaghadukum tatkala nengoyo sapa salah sini sira kabeh falyansir mangga becik ada wong landon morak ya wong lanang ila bala akhadukum tatkala nengoyo akhadukum sapa salah sini sira kabeh fal yang sirmang kebecik muruti ya si akad dakaro ing dakara si akad dipuruti di dakaro nah tuntas maksudnya tuntas salah samaratin kelawan terita kerambahan wa Ibnu Majah wis ngriwayataken hadis sapa Ibnu Majah bisa nadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sala ahla Quba wa qala inna wa yusni alaikum wa qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahu Bazzar bi sanadin dhaifin wa aslu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Huzaimah min hadis Abi Hurairah bidun dzikril hijarah. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallam salah ikut takon setune kanjeng Nabi sallam setune kanjeng Nabi sallam salah ikut takon ya kanjeng Nabi ahlal Quba ing ahli Quba faqala mangka ngucap ya kanjeng Nabi inna wa yusni alaikum setune Allah yusni ku lagi ngalem ya Allah alaikum ing atas sira kabeh faqalu mangka ngucap ya ahli Quba ya kanjeng Nabi Quba inna nutbi'ul hijarata setune kita nutbi'u iku nutburi kita al hijarata iku nutburikaken maksudnya inna setune kita nutbi'ul hijarata iku nutburikaken kita al hijarata ing watu al ma'ing banyu rawahu Bazzar wis ngriwayataken hadis apa Syekh Bazzar bisa nadin dhaifin kelawan sanad kang dhaif wa aslu fi Abi Dawud wa Tirmidzi lan uti asal hadis iku ing dalam Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi wa sahahu Ibnu Huzaimah lan isnahani hadis apa Ibnu Huzaimah min hadis Abi Hurairah saking hadis dari Abi Hurairah bidon dzikir hijarati kelawan ora anak nyebut hijarah batu. Babul ghusli wa hukmil junubi tadi kebab dalam nerangkan adus wa hukmil junubi lan hukumnya wong kang junub. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Riwayat saking Abi Hurairah al-Khudri riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id qala ingapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i tibanu minal ma'i ku saking banyu rawahu Muslim sunarataken hadis apa Imam Muslim wa aslu fil Bukhari lan uti asal hadis fil Bukhari kun dalam hadis Bukhari wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bayna su'abiyah ain idza jalasa bayna su'abiyal arba'i thumma jada faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaih jada Muslimun wa illam yunzil. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu boga ngaridoni sapol anhu saking Abi Hurairah qala ngucap ya Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abiha tatkala dodok baina su'abiha ing dalam antarane ya tesu'abit ya jalasa baina su'abiya tatkala dodok baina su'abiya tatkala dodok iya jika sapa Rasulullah idza jalasa ikut tatkala dodok ya Rasulullah baina su'abiya dalam antaranya su'ab cabangnya wadon ala arba'i kang papat cabangnya wadon kang papat paham belah Tuma jahada kari-kari mayahaken ya Rasulullah ing wadon bakal wajabal ghusl mangka teman-teman wajib apa adus paham ora? Ya paham ora. Muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih jada Muslimun nambah isa apa Imam Muslim ing lafaz wa illam yujil dan orang metumani ada orang metumani wajib bagi adus harus dodok apa kumangku. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha unna Umma Sulaim wa hiya imra'atun wa ya imra'atu Abi Talha qalat ya Rasulullah inna la yastahyi minal haqqi fa'al alayya fa'al alal mar'atil ghuslu idza talamat qala na'am idza ra'atil ma'a al hadis muttafaq alaih. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Umma Sulaim setuna Umma Sulaim wa yalan ya Ummu Sulaim imratu Abi Talha iku bin Abi Talha qalat ucap ya Ummu Sulaim ya Rasulullah inna Allah setuna Allah la yastahyi iku ora isin ya Allah
inna wa la yastahi satunya Allah la yastahi iku ar istini Allah minal haqi saking hak wahal alal mar'atil huslu maka anatah wajib ing atas wadon apadus idah kalamat tatkala mimpi ya wadon qala ucap ya Rasulullah na'am iya wajib adus idah ra'atil mah apabila ningali sira ing banyu. Hadis iqra'il hadis melanjutna sering hadis muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap ya Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika sapa Rasulullah sallallahu fil mar'ati inal mas'ala wado taro fi mana biha ma yara rajulu qala tagsilu muttafaqun alaih jada Muslim. Faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadza qala na'am wa min aina yakunu as-sabbahu. Jika sapa Rasulullah fil mar'ati dalam wadon taro kang ngimpi ya wadon fi manamiya ing dalam turune si wadon ma yara rajulu ing barang kang ngimpi sapa lanang orang ucap ya kanjeng Nabi tagsilu adus ya wadon. Muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih jada Muslimun wis nambah sapa Imam Muslim ing lafaz faqalat Ummu Salamah maka ngucap sapa Ummu Salamah wa yakun hadza lan ana tahtinemu hadza apa iki kalau mengucapkan Nabi, na'am iya, bamin aina yakunu sabah. Maka saking endi yakunu sabau. Akinemu as-sabu apa serupa. Ana Aisyah radhiyallahu an. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Aisyah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasilu min arba'in minal janabati wa yaumil jum'ati wa minal hijamati. Amin wasil maiti rawahu Abu Dawud wa sawa Ibnu Khuzaimah. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Aisyah ing lafaz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallam yang tasilu iku adus ya Rasul min arba'in saking patang perkara minal janabati siji saking urusan saking janabah wa yaumil jum'ati lan dina Jumat wa minal hijamati lan saking tanduk wa min wasl mayyiti sanan saking terus ngadusi mayit rawahu Abu Dawud wis ngriwayatkan hadis sapa Imam Abu Dawud wa sahahu Ibnu Khuzaimah lan isnah ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah terus Jumat adus terus tanduk adus terus ngadusi mayit sudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fi kisati Sumamah bin Usal indama aslama wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayang tasila rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an fi kisati Sumamah ing dalam ceritanya Ki Sumamah bin Usal indama aslama ing dalam nalikannya barang kang manjing Islam ya Usama ya Sumamah wa amarahun nabiyyu lan merintah hu ing Sumamah sapa kanjeng Nabi aya tasila ing arep perintah adus ya Ki Sumamah rawahu Abdur Razzaq wis ngriwayataken hadis sapa Ki Abdur Razzaq wa aslu muttafaqun alaih lan uti hasil hadis wa asluhu lan uti asal hadis itu hadis muttafaq alaih sahih hadis. Nabi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin akhrajahu sab'atu. Riwayat saking Abi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasulullah sallam qala iku ngucap ya Rasulullah ya ngucap Rasulullah waslu yaumil jum'ati wajibun uti adus dina Jumat wajibun ku kang wajib tapi ala kulli muhtalimin ing atase tiap-tiap wong kang ngimpi. Akhrajahu sab'atu wis ngeluaraken hadis sapa wong pepitu Imam pepitu. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jum'ati fiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdalu rawahu khamsatu wa hasanahu Tirmidzi. Riwayat saking Samurah radhiyallahu an
Wan Samurra lan saking Samurra radhiyallahu anhu qala ngucap ya Samurra ing lafadz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddo'a yaumal jum'ati sing sapa-sapa wudu ya suwung yaumal jum'ati dalem dina Jum'ah fiha wa nikmat fiha atau babiha wa nikmat mangka ya kelawan yaumul jum'ah wa nikmat dan ing dalem wa nikmat an sebecik-becike yaumul jum'ah babiha mangka biha kelawan yaumul jum'ah wa nikmat dan sebecik-becike yaumul jum'ah. Pamanik tasala fal husnu abdalu dan sing sapa-sapa adus ya suwang fal husnu abdalu mangka uti adus abdul ikulih utama rawal khamsah wis ngariwayataken hadis 15 wa hasanahu Tirmidzi lan wis ngitung hadis hasan hu ing hadis sapa Imam Tirmidzi. An Ali radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala ngucap Ali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma'alam nakun junuban rawahul khamsatu wa hadzal lafdz Tirmidzi wa hasanahu wa sahih Ibnu Hibban. Dan riwayat saking Ali radhiyallahu anhu qala ngucap Ali kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una iku macakaken yuqri'una iku macakaken ya Nabi na ing kita Al-Qur'an ing Qur'an malam nakun selagine ora anak kita junuban ikut dia junub rawahul khamsatu sing riwayataken hadis 15 wa hadzal lafdz Tirmidzi lan utawi ki hadis lafdz Tirmidzi iku lafal Imam Tirmidzi wa hasanahu lan ngitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi hu ing hadis wa sahih Ibnu Hibban lan nahani hadis sapa Ibnu Hibban. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahadakum ahlahu summa arada ayauda fal yatawadda bainahuma wudu'an rawahu Muslimun zada Hakim fa innahu an satu lil audi walil arba'ati ani sataqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min wari ayyamas samaan wa huwa ma'lulun. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id ing lafadz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakumul ahlau tatkala nekani ahadukum sapa salah sijine cira kabeh ahlau ing alin ahad summa arada kari-kari ngarepaken ahad aya uta ing arep ngebalik ahad fal tawaddu mangga petik wudu ahad bainauma indal antarane karone wong loro wuduan kalawan wudu. Rawahu Muslim usuna watakan hadis sapa Muslim jagal Hakim nambah sapa ya Hakim fa inna an satul aud mangka setuhune wudu an satu ikuluh nang ginasaken fa inna mangka setuhune wudu an satu ikuluh nang ginasaken lil audi kedua syahwat maksudnya aud tinggal lagi syahwat fa innahu ansatu lil audi mangka satuhune wudu ansatu ikuli nang ginasaken lil audi kedue sahwat dari mau sahwat teh wis lembek ka bangun tengidas mana niku wudu pada arba'ati lan kedue imam kang papat riwayat saking Aisyah qalat kuntat Aisyah kana Rasulullah sallallahu ana saparun sallam ya namu ikut turu ya Rasulullah wa junubun hal ya Rasulullah junubun ikut lagi junub minum oleh ayam masalah saking orang entah nyekal ya Nabi imbanu bahwa maklulun lanya hadis ikut hadis kang kenang elat Kana Aisyah radhiyallahu anha riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabati yabda'u wa yaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma khudul ma'a wa yudkhilu aswabihi fi usuli sa'ri summa
apana ala ra'si salasa hafanati summa afadu ala syairi jasadihi summa ghasala rijlahi muttafaqun alaih. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kata salah keterkalan ya adusya nabi ila janabati saking janabat ya abdahu maka ngabiti akan yang nabi faya wisilu yadahi maka ngumbaya nabi ada intangan lorona nabi sumaya frigu biyaminihi kari-kari nilubakan ya kan yang nabi yaminihi kelawan tangannya nabi ala simali ngatas sekiranya nabi faya wisilu farjahu maka ngumbaya nabi farjahu ing farjanya nabi sebenarnya farjam yung lanang ya sepeda faya wisilu farjahu maka ngumbaya nabi farjahu ing farjanya nabi sumaya tawaddau kari-kari wudu ya kan nabi sumaya khudul ma'a kari-kari ngalap ya nabi ing banyu wa yakhiru asabi mangka mandi ngakanya biasa biau ing saga diri nabi hi usul sari ing dalam epok rambut summa khafana kari-kari nyabuk ya nabi ala saroktihi summa khafana kari-kari nyabuk ya nabi ala roksihi ngatas sendasan nabi salah khafanatin kelawan terus sakit cabukan summa fadho kari-kari ngeluberakannya nabi ala syairi jasad ingatan sekarang jasad nabi summa ghasala rijlai kari-kari ngumbali nabi rijlai ing sikil nabi muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walaf li muslimin lan util apa hadis li muslimin ikut hadis muslim walahuma fi hadis Maimunah lan ikut tetap lahuma walahuma lan kebenar karone hadis muttafaq ala muslim fi hadis Maimunah yaitu dalam hadis Maimunah summa afraqa ala fardi kari-kari nyelubakannya nabi ala fardi atas fardi nabi wana wasalahu fagosalahu maka membayarkannya nabi wa yung fardi bisimalihi kelawan kiranya nabi summa doroba bihal ardo kari-kari kedadekakannya nabi biar kelawan tangan ala ardo ing bumi wa fi riwayati sama sahaha dan di riwayat mah ibarat terdapat sama sahaha maka mengucapkan yang nabi ing imalih biturabi kalawan debu wafi akhiran dan akhirnya gusel summa ata itu kari-kari nakani sunhu ing nabi bil mindili kalawan sapu tangan betulan bil mindil summa ata itu kari-kari nakani sunhu ing nabi bil mindili kalawan sapu tangan waradahu maka ngebalikakan yang nabi hu mindil wafi dan hadis dan itu tetap di dalam hadis putih lapat waja'ala yang kudul ma'a biyadi dan ada kakaknya nabi yang hudu iku nyeborakannya kannya nabi banu biyadi kelawan tangannya nabi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun asaddu sya'ri ra'si fa'angkuduhu liwuslil janabati wa fi riwayatin wal haidah wa qala la innama yakfiki antahfi ala ra'siki salasa khasayatin rawahu Muslim. Riwayat saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ucap Ummi Salamah qultu ngucap isun ya Rasulullah ya Rasulullah inni imra'atun ya Ummi Salamah sebenarnya isun imra'atun iku wadon asadu sya'rin kang asadu sya'ri ra'si setune isun iku wong wadon kang ngebadali rambut endak isun fa'ang kuzuhu ana tamaka ngebubar isun hu ing sya'ri ya ghusli janabati kena adus janabat wa fi riwayatik wal haidah lain dalam sisi riwayat wal haidah tu janabah faqala maka ngucapnya nabi la ora usah inama yakfiki angin patine nyukupi ing sira antah apar pinta ngawuraken apar pinta ngawuraken sira ala roksiki ing atas endah sira salasa hasayatin kalawan telu sakhe awuran diriabakan ini konya ora usah
Rawahu Muslim wis nyaritakeun hadis sapa Imam Muslim. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la ukhillul masjidal khaidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Huzaimah. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu inni dira Rasulullah satune sun la ukhillu iku orang halalakeun sun al masjida ing masjid di khaidin kada wong kang haid wala junubin lan ora halalakeun wong kang junub. Rawahu Abu Dawud ngatakan hadis sapa yang Abu Dawud wasau Ibnu Huzaimah lan sinahani hadis sapa Ibnu Huzaimah. Wa anha radhiyallahu anha qalat kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah muttafaqun alaih jada Ibnu Hibban wa taltaqi riwayat saking Siti Aisyah berangkat ana lan wa saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah kuntu agtasilu ana isun agtasilu iku adul isun ana isun takkit ya kuntu ana isun agtasilu iku adul isun ana isun wa Rasulullah sallam lan Rasulullah sallam min ina'in wahidin saking wadah kang suwiji takhtalifu aidina kang salin corok takhtalifu aidina kang salin corok aidina apa tangan kita bihi ing dalam ina minal janabati saking adus janabat muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih jada Ibnu Hibban wis nambah sapa Ibnu Hibban ing lapat watal taqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam inna tahta kulli sya'rati janabatan sa'ratin janabatan fansilu sya'ra wa angkul basarata rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu wa li Ahmad an Aisyata nahuhu wa fihi rawin majhulun. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tahta kulli sya'rati janabatan setune dalam sesare-sare saban-saban rambut janabatan janabah faksilu mangka pada ngumbah sira kabeh asyara ing rambut wa angkul basarata lan ngebersihna sira kabeh wa angkul basarata lan ngebersihana sira kabeh al basarata ing kulit maksud rata kulitnya. Rawu Abu Dawud ngatakan hadis sapa Imam Abu Dawud lan Imam Tirmidzi wa dha'afahu lan wis ngedhaifaken ya wong loro Abu Dawud lan Imam Tirmidzi ing hadis wali Ahmad lan kedhe Imam Ahmad oleh riwayat saking Aisyah nahu iku semacam hadis tapi rawin lan tetep dalam hadis rawin iku ana wong kang riwayataken tapi majhulun kang majhul samar ora terang. Babut tayammumi utawi menggunakan tayamum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu qala u'titu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat filil ardo masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakat hussalatu fal yusalli wa zakarul hadis fi hadis Hudzaifah inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a an Ali inda Ahmad wa ju'ilat turabuli tahuran. Riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setunaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap ya kanjeng Nabi itu den wa isun khamsan ing 5 perkara lam yuktahunna kang ora den kang durung den uyaken ya 5 perkara kang durung den uyaken huna ing 5 perkara akadun capong sewiji qabli dalam sedurung isun jadi kanjeng Nabi nusirtu birubi dan tulung isun birubi kelawan bedi masyarakat sarin kelawan ngelakon tebulan wadu ila filalil ardo dan den dadakakan li kerja isun al adu apa bumi masjid dan masjid watahuran landem atau yang sesuci wa ayu maradulin adraktu mangkati endi wong lanang kang wis nemu hu ing lanang apa salat fal yusoli mangka becik salat ya siradul wa zakarul hadis lan nyebut-nyebut ya kan yang hadis tapi hadis Hudzaifah dalam hadis Hudzaifah inda Muslim dalam hadis Muslim wa ju'ilat turbatuha lan den dadakaken turbatuha apa debuneng arep
lana kerja kita tahuran ing sesuci di dalam nadi jelema tatkala orang nemu kita alma ing banyu. Wa an Ali bin inda Ahmad lan riwayat saking Sayyidina Ali inda Ahmad ing dalam sanding Imam Ahmad. Wa du'ilat turabu li tahuran lan den nadakaken apa debu li kedesun tahuran ing sesuci. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqala bahasanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa adana betul falam ajidil ma'a fa tamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqud dabatu summa taitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu faqala innama kana yakfika antakula biadaika hakaza summa daraba biadaihi ardo darabatan wahidatan summa basaha shimala ala yamini wa zahiran kaffaihi wa zahira kaffaihi wa wajhahu muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim wa fi riwayatin al-Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardo wa nafakha fihi ma summa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Riwayat saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ammar bahasanin Nabi sallallahu ngutus ning isun sapa kanjeng Nabi sallallahu fi hajatin ing dalam hajat pada itu mangga dia junub isun so falam ajidil ma'amang koran nemu isun ing banyu fatamarraqtu mang kegeguling isun fatamarraqtu hisaidi maka geguling isun hisaidi dalam debu kama tamarraqad dabatu kaya barang geguling ngeguling debu terus caranya junub kan geguling harus junub ning debu kita gabul kan tekan dengan Nabi bahasanin Nabi teka ngutus ning isun sapa kan salah fi hajatin dalam hajat Pajanabat mangka dia junub Pajanab tu mangka dia junub isun falam ajidil mamang korana nemu isun ing banyu Fatamarrau tu maka ngeguling ating ngeguling isun siswa ing dalam debu kama tamarrau dabatu kaya barang kang guling ada batu apa dabah summa ataitu Nabi salam kari-kari teka isun ing kanjeng Nabi salam pada kartu maka tutur isun dalika ing mengkono guling kun guling debu ku aku de Nabi pakola maka ngucap ya kanjeng Nabi inna maka yakfika angin patine anak inna maka yakfika angin patine anak ya kelakuan yakfika iku nyukupi ka ing sira inna maka yakfika antakula angin patine anak yakfika iku nyukupi ka ing sira apa bintang ucap takula antakula biadaika apa bintang ucap sira biadaika kelawan tangan dorong ira hakada kaya mengurus terusnya summa doraba biadai kari-kari ada kakaknya Nabi biadai kelawan tangan dorongnya Nabi al-ardo ing bumi dorbatan wahidatan kelawan pukulan kang siji pisan summa masaha simala kari-kari ngucap ya Nabi as-simala ing kiri ing sebelah kiri ada yamin atas kiwe wa zahira kafaila dohir efek-efek rorone kanjeng Nabi bawa daulan wajah kanjeng Nabi artinya digambarkan kalau kanjeng Nabi kan artinya orang sageguling ning debu cara nama kanjeng Nabi kanjeng Nabi sing nyontokaken wawajhu lan wawajhu lan wajah kanjeng Nabi yang gambaraken muttafaqun alaih ya hadis ku hadis muttafaq alaih walafdzul Muslim lan utara pada hadis iku dari Muslim wa fi riwayatin Bukhari lan indal riwayat dari Imam Bukhari wa daraba bi kafailan mukul ya kanjeng Nabi bi kafaihi ini efek rohnya kanjeng Nabi ada yang bumi wa nafakha fihi ma lan ngempos ya Nabi fihi ma dalam karone kafeh summa masaha
kari-kari ngucap ya Nabi bihima kalawan kalone kabeh wajah ing wajah rone kanjeng Nabi wa kafailat efek-efek rone kanjeng Nabi. Jadi digambaraken dalan kan. Oke, kalian ki kanjeng Nabi. Hadis dunu be. Ayo guling ngono niku kan gitaran iki. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kuntat ya Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadain ila mirfaqain. Uti tayamum darbatan iku rong pukulan. Darbatun lil wajhi sepukulan, siji sepukulan lil wajhi ke derai, wa darbatun yadain lan pukulan seusapan maksudnya ya, setepakan lah. Darbatun lil wajhi setepakan atau seusapan maksudnya. Lil wajhi ke derai, wa darbatun lil yadain lan setepakan iya dia kedek tangan doro ila mirfaqani sampai cuma kamari cukup doro. Rawahu Daruqutni ngabatakeun hadis apa Imam Daruqutni. Wasakhahu wasakhal a'immatu. Lalu nyokhakan siapa pira-pira imam waqfau ing mauquf hadis. Mauquf. Wasakhal a'immatu lan nyokhakan siapa pira-pira imam waqfau ing mauquf hadis. Hadis mauquf iku sahih teman. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallam as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a asra sinina. Wa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basaratahu. Rawahul Bazzar wa sahahu Ibnu Qattan walakin sawwaba Daruqutni bi irsalahu. Wa Tirmidzi an Abi Dzar nahu wa sahahul Hakim wasakhahu wal Hakim aidan. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Hurairah qala Rasulullah sallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu wudu'ul muslim utai debu wudu'ul muslimi iku wudune wong muslim wa ilam yajil ma'alan wa ilam yajil ma'asrasinina lan senajan ora nemu ya si muslim al-ma'ing banyu asrasina ing 10 tahun. Wa idza wajadal ma mangka kalian nemu ya si muslim al-ma'ing banyu fal yattaqillah mangka becik takwa ya si muslim ing Allah wal yumisau lan becik ngucap ya si muslim basaratu ing kulita si muslim wal yumisau lan becik ngucap ya si muslim ing dembukan basaratu ing kulita si muslim. Rawahul Bazzar usnatakan hadis sapa Imam Bazzar atau Syekh Bazzar wa sahahu Ibnu Qattan lan nyani hadis sapa Ibnu Qattan walakin sawaba Daruqutni dan tetapi nus ngebeneraken sapa Imam Daruqutni irsalah ing mursal hadis. Tirmidzi an Abi Dzar nahwu dan kedai Imam Tirmidzi an Abi Dzar saking Abi Dzar nahwu iku semacam hadis wa sahahu lan nyahhakan iya Abi Dzar yang hadis wal Hakim lan ki Hakim aidan kalimani. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala kharaja rajulani fi safarin fa hadaratis salatu wa laysa ma'huma ma'un fa tayammama sa'idan tayyiban fa sallaya summa wajada ma'a fil waqti fa ada haduma salata wudu'a wa lam yu'idil akhar. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu wa qala lidhi lam yu'id asabta sunnata wa ajja'at ka salatuka wa qala lil akhar zakal ajju marratan rawu Abu Dawud wan Nasa'i. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id al-Khudri inna qad kharaja rajulani fi safarin metu sapa wong lanang rono fi safarin ing dalam ledungan wa kharajatis sholatu mengka hadir apa salat walaisa mau mama unlan ora ana iku tetep mau serta karone rajulani maun apa banyu pataya mama kataya mum ya wong rajulani ka saya dan taiban kalawan debukang bagus masalah ya mangka salat ya karone wong lanang rono suma wajadal ma'a kali-kali nemu ya karena wong lanang loro alma ing banyu bil waktu dalam waktu
fa'adaha maka ngebaliki akaduhuma siapa salah sijine karena wong lanang loro as-sholata ing salat wal wudu lan wudune walam yu'idil akharu lan orang ngebaliki al akharu siapa kang weneh summa ataya Rasulullah sallam kari teka iya wong lanang loro ing Rasulullah sallam pada karo maka tutur iya wong lanang loro dalika ing mengkono pada ahaduma loro pada karo mangka nuturaken atau mangka tutur maka nuturaken boleh ya karena wong lanang loro dalika ing mengkono pada ahaduma lalu kode Nabi waqala maka ngucapkan Nabi lizi lam yu'id lizi kode iki lam yu'id orang bisa ngebaliki asrajul asabta jaring yang Nabi asabta sunata menani sila as-sunata ing sunah wa adda ka salatuka lan nyukupi ka ing sila salatuka apa salat sira wa qala ucapan Nabi akhir ketika meneh takal ajru marratan iku tetep laka ka sira al ajru uti ganjaran marratan kelawan wong balen ganjaran wong balen rawu Abu Dawud wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi qali ajja wa jalla wa in kuntum mardo aw ala safarin qala idza kanat birrajul darahatu fi sabilillah wal kuruhu fayujnibu fayakhafu ayyamuta idza tasala tayammama darawahu darukutni marfu mauqufan wa rafa'ahu al-Bazzar wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maka ridani sapa saking karang Ibnu lan Abbas fi qoulihi dalam pengendikannya Allah azza wa jalla ing ayat wa in kuntum mardo au ala safarin lan lamun ta'ala sira kabeh mardo iku lagi penyakit cenderung au ala safarin atau ing atas lelungan qala ngucap ya Ibnu Abbas idza kanat birrajuli daroha tatkala tinemu birrajuli ing wong lanang ala darohatu apa tatu fisabilillah ing dalam sabilillah wal kuruhu lan wal kuruhu tegese tatu maning kuruh pada ban wa tafsir wa yujnibu ma qad junub ya siwang faya khafu ma qad dia siwang ayamu tangar pinta mati ya siwang ini kita salah lamun ta'adu ya siwang tayammama maka tayammum ya siwang rawahu Darukutni wis ngriwayataken hadis siapa Imam Darukutni marku mauqufan hal hadis mauquf wa rafa'ahu al-Baddalan wis ngitung hadis marfu wa rafa'ahu lan wis ngitung hadis marfu ing hadis sapa Syekh Bazzar wa sahahu Ibnu Huzaimah lan wis nyokhekaken ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim lan Ki Hakim an Ali radhiyallahu anhu qala wa saking Ali radhiyallahu anhu qala ngucap Ali is ing kasarat ikhda janda ing kasarat ikhda apa kan janda ya tadi ing kasarat ikhda janda ya pasal tu Rasulullah sallam wa amaroni an amsaka ala jabairi rawahu Ibnu Huzaimah rawahu Ibnu Majah bisanadin wa hinjiddan riwayat saking Ali radhiyallahu an qala ngucap ya Ali ing kasarat ikhda janda ya 5 pecah apa salah sijine gegelitan tangan loro janda 5 pecah apa salah sijine gegelitan tangan loro pasal itu mangga tetakon isun ing Rasulullah sallallahu Pak Amaroni mangga merintah ya Rasulullah ning isun an amsaka ing pintang ngusap isun ala jabairi ing atasnya takkan beber terbang rawahu Ibnu Majah ngriwayataken hadis sapa Ibnu Majah bisa nadin kalawan wahin kalawan ala sanad kang samar dan temenan
Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fir rajulil ladzi sujja wa qatasala famata innama kana yakfi ayatayammama wa yasniba ala jurhihi firqatan summa yamsaka 'alaiha wa yaksila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala ruwatihi. Riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berraduli inal masalah wong lanang alladzi sujja kang den tubes sujja berraduli inal wong lanang alladzi sujja kang den tubes si rajul bagta salah mangka adus si rajul amata mangka mati si rajul inna magana yakfi angin patine anak angin patine nyukupi angin patine anak ya kelakuan saan inna makan angin patina anak ya kelakuan yakfi iku nyukup ing sirajul ayat ayam mama apar perintah tayamum ya sirajul hoya asiba ala jurhi lan ngebeber ya rajul ala jurhi ing atas setatune sirajul hirqatan kelawan jejarit sumayam saka kari-kari musab ya sirajul ala ya ing atas hirqah waya sila lan ngumbah ya sirajul sa'ira jasadi ing sekarang jasad sirajul. Rawahu Abu Dawud wis ngriwayatkan hadis sapa Imam Abu Dawud bisa nadin kalawan sanad fi dha'fun kang iku tetep ing dalam sanad dha'fun uti dhaif wa fi ikhtilafun lan tetep ing dalam sanad ikhtilafun iku ana ikhtilaf ala ruwati ngatas pira-pira wong kang ngriwayataken hadis ruwat kidaman rawin ruwat. Tapi ikhtilafun lan tetep dalam hadis ikhtilafun iku ikhtilaf ala ruwati ngatas pira-pira wong kang ngriwayataken hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala minas sunnati alla yusalliya rajulu bitayammumi illa salatan wahidatan tsumma yatayammamu li salatil ukhra. Rawahu Abu Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Ibnu Abbas minas sunnati iku tetap setengah saking kesunahan Allah yusalliya utai arpintah sholat sapa lanang bitayamum kalayan tayamum illa sholatan wahidah kecuali sholat kang suwidi sumaya tayamum kari-kari sholat ya sirajul di sholatil ukhra kaya sholat kang uneh. Rawu Daruqutni sekarang hadis sapa yang Daruqutni bisnadin dhaifin kalau isnad kang dhaif jiddan kelawan temenan jiddan nadin dhaifin kalau isnad kang dhaif jiddan temenan. Babul haidi dari menggunakan haid khusus yang wadon gitu. Haid. Babul haidi dari menggunakan haid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Fatimah binta Abi Hubes kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu inna damal haidi damun aswadun yu'rafu wa idza kana dzalika fa amsiki anis sholati wa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud wal tadris fi mirkani wa idza ra'ai fa idza ra'at sufratan wa qala ma'i fal yaktasil fal taktasil lizuhri wal asri uslan wahidan wa taktasil lil maghribi wal isya'i uslan wahidan wa taktasil lil fajri uslan wahidan wa tawaddo fima baina dzalik. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat uncap Siti Aisyah inna Fatimah binta Abi Hubes satunya Siti Fatimah binta Abi Hubes di Fatimah Bakar Kimah Fatimah Abi Hubes inna Fatimah binta Abi Hubes satunya Fatimah anak wadon Abi Hubes kanat iku anaya Fatimah tustahadu iku lagi khad tustahad atau ikutin khad ya tustahadu iku lagi khad ya Fatimah faqala laha maka ngendika laha kadhe Fatimah sapa Rasulullah ya ngucap Rasulullah inna damal khadis tune getih khad damun aswad iku getih kang ireng yurafu kang dan kerui ya damun aswad wa idza kana dzalika mangka tatkalanya anak dzalika apa mengkono damul haid fa amsiki mangka
ninggala sira anis sholati saking sholat. Wa idza kana al-akharu mangka tatkalanya an apa kangune fatawaddoi mangka wudu sira wadon wa sholli lan sholat sira maksudna wis liwat. Wa idza kana al-akharu mangka tatkalanya ana wa idza al-akharu fatawaddoi mangka tatkalanya tinemu apa kangune ratambe mangka tatkalanya tinemu apa kangune fatawaddoi mangka wudu sira wa sholli lan sholat sira wadon. Bahwa Abu Dawud dan mengatakan hadis siapa yang Abu Dawud dan Imam Nasai wa Sahih Ibnu Hibban dan isnahkan hadis siapa Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim wastangkaru Abu Hatim lan wis ngitung ingkar lawan ngitung ingkar hu ing hadis siapa Imam Abu Hatim wa fi hadis Asma dalam hadis Asma binti Umas inda Abi Dawud ilm sani Abi Dawud dapat wal tajlis fi mirkatin dan mecik tunggu atau dodok ya si wadon fi mirkatin ing dalam tempat ngumbah mereka fi mirkatin dalam tempat ngumbah wa idza ra'at supratan mangka tolen nyari si wadon supratan ing kuning-kuning supratan wa qal mai ing dalam seluruh banyu wal tabitasil mangka petik adus ya si wadon Zuhri at mencek mumbah pada tasin mangka mencek mumbah ya wadon Zuhri kena tohor secara tohor maksud wal asar guslan wahidan kalawan kumbahan kang sepisan pada tasin lil maghribi lan mumbah ya wadon lil maghribi ke maghrib lil iswal isa ilan isa guslan wahidan kalawan kumbahan kang sepisan pada tasin mumbah ya si wadon lil fajri ke fajar guslan wahidan kalawan kumbahan kang sepisan watawaddo lan wudu ya si wadon watawaddo fima baina dalik watawaddo lan wudu ya si wadon fima baina dalik indalam dalam kang terpendam antara yang mengkono fadrik wa anhamna binti Jahsh radhiyallahu anha qalat kuntu ustahadu khaydatan kasiratan sadidatan wa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaftihi faqala innama hiya raqdatun minas syaitani wa takhayyadi sittata ayamin aw sab'atan summa tasili wa idza stanqati fasalli arba'atan wa isrina aw salasatan wa isrina wa sumi wa salli fa inna dzalika yujji'uki wa kadzalika fa affaf ali kula sahrin kama tahidun nisa'u fa in qawiti ala antu akhiri duhra wa tu'adili asra summa tasili khina tathurina wa tusallina duhra wal asra jami'an summa tuakhirina ilma al maghriba wa tu'adilina al isya summa tafsilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali wa tasilina ma'as subhi wa tusallina qala wa huwa a'jabul amraini ilayya rawahul khamsatu ila an-nasa'i wa sahahu Tirmidzi wa hasanahu Bukhari. Riwayat saking Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha qalat ngucap ya Hamnah untuk anak isun ustahadu ikut bagi khaid isun khaidatan kasiratan kalawan khaid kang akeh untuk anak isun ustahadu iku kenang atau iku lagi khaid isun khaidatan kalawan khaidatan kasiratan kang kasiratan sadidatan kalawan akeh kang sangat pirang-pirang balan saja wa ataitu nabiya mangkat teka isun ingkang Nabi sallam istaftihi ada yang ngejaluk pituah ngejaluk fatwa istaftihi maka menekani itu ingkang Nabi sallam astaftihi ada yang ngejaluk pituah ngejaluk fatwa ya ini Nabi ada yang ngejaluk pituah kelangan Nabi faqala maka ucapan Nabi dari Nabi innama hiya raqdatun angin patine ya khair raqdatun iku raqdatun minas syaitan
angin patina iya khed raqdatun iku raqdatun raqdatun apa raqdatun mana inna mahya raqdatun angin patin iya khed raqdatun iku tim apa itu empelan minas setan saking setan fatahayadi sitata ayat mangka sira sitata ayam inanim sakadina awasab ata pitung dina summa tasili kari-kari adus sira adon faidas tangkot mangka tatkalane suci faidas tangkoti mangka tatkalane suci ya wadon fasolli mangka salat fasolli arba'atan mangka salat sira wadon ing 4 lan 20 atawa 3 lan 20 wasumi dan puasa sira wadon wasoli lan salat sira wadon fa inna dalika yujiuka mangka setune mengkono kabeh yujiuka iku nyukupi ya dalik ki ing sira wa kadzalika fa'alilan kaya mengkono yujiuki fa'ali mangka megawe mana sira wadon kula sari ing dalam saban-saban bulan kamadah Indonesia kaya barang kang hatta kira-kira wadon Faida qawiti mangkat kalian kuat sira ala antu akhiri ing atas cara perintah akhirakan sira ing dohor watu ajil al asro dan ngegancangakan sira wadon ing asar tumatag tasili kari-kari adus sira wadon hino toh rina ing dalam waktunya suci ya wadon watu salina duhra lan salat ya wadon duhra ing salat dolan asar jamin halis kabeh tumatu akhirina kari-kari ngakhirakan wadon al maghrib salat maghrib watu ajilina dan ngegancangakan ya wadon ngabing salat isya tumatag tasilina kari-kari adus wadon ngabe watajma'ina bayana salat dan mengumpulakan ya wadon ing salat ing dalam antara salat roro kami jama bab aliman kemugawe nana sira wadon atas tagsilina lan adus sira wadon masuk bisertane tubuh watu salina lan salat sira wadon kalau ucapan Nabi wa huwa adamul amr wa huwa lan ya wa huwa adamul amrin ilayya wa huwa lan ya hadis ikule heran-heran perkara roro ilayya maring isun rawal khamsatu wis ngayatakan hadis 15 ilan Nasai ani Imam Nasai wa sahau Tirmidzi lan isnani hadis sapa Imam Tirmidzi wa hasanul Bukhari lan isnani hadis hasan hu ing hadis sapa Imam Bukhari.